Game! Kain po tayo! Yan, meron pala tayo ditong pork sisig in a jar galing sa RK Cuisine. Try natin to guys kung masarap ba talaga tong bagong labas na pork sisig. Thank you nga pala sa pagpadala. Let's go! Yan, sak. Pin muna natin guys. So guys. Aray ko. Ginagawa mo. 2 beses na yan! Kasi silupin. Napay silupin kay. Para sure bull ba? Gabi ba? Paano masabi? Tapos mo rin ni mabri na. Para digid mo agas no. Saludo sa kabaligyaan ni bay. Secured kayo, no? Secured kayo. Yan, nabuksan na natin guys. Sabi, sarap nito ba? Ay, mga mantika. Yapil na mantika. Mantika, diri sa no? Oh. Tapos diri din, no? Hansak, no? Oh shit! Kupal ka ba? Wait lang, may kutsara. May kutsara na to. Uy. Nakaintak kasi. Grabe, kuhan ko sansan kay tanan. Sana, Full mo guys, ano? Full na full kay bo. Grabe, punong-puno talaga guys. Yan. Let's go! Grabe, oh. Siyempre, lagyan natin yan ng sarap talaga partner ng sisig at egg. Ito, first bite. Wag mo na, Lord. Yan. Sana, Nami na sisig ka, babe? Aprobado, eh. Oh shit! Oh shit! Masarap. Legit talaga siya nakakuan. Sisig. Lalo na kung, siguro kung lutuin to, tapos lagyan ng sibuyas, wasak. Sulit ba, sulit? grilled sisig that. Ay, Kapampangan that. Legit ni guys, ano? Kapampangan, sisig. Palago. Then thank you nga pala sa lahat ng nanonood guys. Then meron tayong shoutout mamaya, abang-abang. Then pa-like, comment, then share naman ako. Maraming salamat po. Comment nyo lang yung pangalan nyo, tsaka taga saan kayo kung gusto nyo ma-shoutout. Yan, let's go! May grabe. Di na siya kailangan, bisag dili na nibutang mayonnaise. Masarap na talaga kahit walang mayonnaise guys. Parang ganun man sa Kapampangan that. Di sila nagalagay ng ganun. Dili, murag ang lasa niya, murag na mayonnaise bay. Wow! Panalo kay panalo, basta panalo. Order na rin kayo guys kasi sobrang sarap. Click nyo lang yung yellow basket. Ayan. Aprobado kay bay. Wasak kay bay. Wala, nagyahi na yung yellow. Halagyan. Parang ang sarap tingnan. Dami, no? Ang sarap. Ay, oo nga. Dami, no? Kapampangan talaga siya. Alae mo man ano? Alae, Kapampangan. Dili. Baliw ka yata eh. Sige. Ay, batang din yung mga alae. Ang istorya ba? Ang istorya. Kupal ka ba? Tama kayo. Ako naman eh. No? Ne, ang sabi ne. Watch me whip, watch your nay nay.
Sana all. Lapot kayo, no? Parang, Bigay kayo. Panalo to guys. Try nyo na rin. Ito. RK Cuisine na pork sisig in a jar. Panalo. Yan. Shout out sa nagluto nito. Sobrang galing mo. Yan. ang tanawan bitaw siya kay abinin mo ka ng oily ba, pero pagkaunon siya kay kanang lapot-lapot Oo, gani. na niya to no? Dili siya kuan nang baka na bitong murag oil lang bitaw tanan. Katong sa intro siguro natapok tan di ba kaganina to pagyabon nahot pero di man gito dagan kasi tanan sakto ra man. Pero lami man ang iyang pagka-oil, dili siya yung kanang Maluod, luo, kanang kanang luo, dili na manang bitaw gani. natulog. Nga. Tanong masabtan nila no yung mga Tagalog ba no maintindihan nila yung sinasabi ko. Sarap, oy, sarap. Ano? Ah, kaapi ba eh. May panglaman. Kala nyo lang maliit guys kasi sarap lang yung kumain. Pero ang mukbang man. Oh, mukbang pero kung normal, maraming tao na makakain nito. Wasak, eh. Ah, the best. Wasak din ng 10 egg, eh. Ay, 10 pala yan, no? Mm. Grabe ka dami. Binlan lang di ka para kung yan mo, oh. Sana all. Goods pa yung mga na ba? Sarap ko eh. Tama lang yung asim niya, no? Wasak. Umiaw, eh. So yun lang guys, tapos na akong kumain. Yan, once again, maraming salamat RK Cuisine. Sobrang panalo ng sisig nyo. Sa gustong bumili, click the yellow basket. Maraming salamat po. Yan, mag-shoutout na tayo. Shoutout kay Eva Ponda Pamintuan Malyari from Pampanga. Then kay Vanessa from KSA. Shoutout din kay Leonor Meraveles from Batangas City. Shoutout din kay Kaluoy Vlog from Cebu City. Din kay Neri Ducarli Atnetes from Bulacan. Shoutout din kay Waje Adoracion from Balanti, Cainta, Rizal. Shoutout din kay Edison Bachinicha from Hingoog City, Mindanao. Shoutout din kay Merlin Cañete from Sinakaban, Misamis Occidental. Din kay Emmy Figueroa from Amaya, Cavite. Shoutout din kay Tessie Jovellanos from Bulacan. Shoutout din kay Marlene Pangan from Mexico, Pampanga. Shoutout din kay Joy Lloyena from Bugo. Din kay Desiderio Ronquillo from Davao Oriental. Shoutout din kay Jenilyn Gumanas. Shoutout din kay Leticia B. Ulaer from Ubay, Bohol. Shoutout din kay Mercedita Ginares Gialon from Davao City. Then kay Rodelito Agorto from Bislig City, Mindanao. Then kay Erlinda Astrologo from Cagayan de Oro City. Then kay Clifford John Hoyohoy from Uslob, Cebu. Then kay Sisling Jam from Basilan, Mindanao. Shoutout din kay Maricel Abal from Davao City. Yan. Yun na muna yung shoutout natin guys. Maraming salamat po. Then kung gusto nyo magpa-shoutout, comment nyo lang yung pangalan nyo at taga saan kayo. Then, pa-like, then pa-share, then pa-comment naman ako guys. Maraming salamat again. Then, ingat tayo palagi. God bless us all. Order na kayo.